uniting for a nation of Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, beware appropriate of the Holy Island, Mindanao. Then you're nominating for our senior master P. Jose Rizal, pros and be incorporate the anything of the people of the island and thrower of the nation, that way of Philippines be appropriate and we digniminating through the accurate and be a purpose to all the spiritual division, beware the appropriate, and then you beginning of the woman. Karon ang atong panaghiusa dili ng karon kundi hangtod sa kanturan. Ang atong pagpasalamat sa usa sa Rizalian, dunay grupo sa Rizalian naming attend kanato sa karon atong kaubanan sa Bundok PPDMC sa laing sikta apan usa lang baruganan Senior Dr. Jose Rizal. Welcome nato ang iyong bishop kauban sa inyong kaubanan o ang mga observer, bagong membro, mga katauhan, mga national board, district board, sectoral board, is mga kimpi position, tanan na ginayran sa balang na espiritu o dili ginayran mga observer, salamat sa inyong pagtambong. Atong idugtong ang kasaysayan. Sumala, giingon sa atong maestro nga magtutudlo. Sa dili madugay, mag-aarong ako bagong langit o bagong yuta. Puloy anan, usahanan sa kanang mga pinili. Sa pag-abot ning higayuna, makita ang klase-klaseng talan-awon ni adtong mahayag nga kapunaw-punawan. Inigduko kanimo, magapanurok usab ang klase-klaseng talan-awon, ug ikaw magapili tao, asa ka mo sapigan. Kini atong nasabtan ang sumbinay sa atong maestro nga magtutudlo. Kung ibalik lang tayo sa atong katungod, kita ang bagong langit o bagong yuta. Gumikan ang balaan ng espiritu, mo'y nagreporma sa espiritu dungan sa pagkatao, aron mahimo tambutan o balaan nga pagkatao. Dahil gaumon usab siya bagong langit o bagong yuta, nga usa ka syudad nga pinili para usahanan sa iyang katawhan sulod sa pid-an ka mga siglo sa nasod sa Pilipinas. Gipili kaniya ang land of promise, Mindanao, kapukanan sa espiritual. Atong naislayran o naipawan ang atong maestro nga magtutudlo, katutubong nananirahan sa Balok, Barangay Balok, Negros Oriental, karon Filipino o Filipina. Siya nag-umol sa pagtulunan Bishop of the Philippine Divine Missionary Church sa kanhi gitawag o Philippine Division Military Spirit kon Philippine Division Missionary Spirit kon PDMA. Dihang iyang gipasaligdan ang gipadayag o giparesto Philippine Division Missionary Church maong PDMC. Sa ngalang ngay naka-bishop, kaya pwede kung ay maka-bishop, natatak ang PDMC. Gipaangayan kita nga ginayran sa balaan ng espiritu. Gipalisensyahan ang grupo sa apostolis o apostolada nga sa kani dito pa sa laing Israel o laing kalibutan o laing nasod. Karon, ang kanhing apostolis o apostolada way lisensya hangtod na papas ang ilang kasaysayan o ning adto na sa laing mga pamayon nahimugso ang BPDMC. Ginayran sa balang nga espiritu, may grado o wala, magwapa kag magwapo, madatog, mapobre, may kapansanan o wala. Di angay sama sa Bulawan, haspis sa Peru, kung Bulawan, dinayran sa balaan nga espiritu, di pakunsanan sa balaan nga amahan, kay lagi ang amahan nga magkagaw. Walay gipili, giangay niyang tanan. Unsa ka gugma nga amahan nga magkagaw?
ang atong maestro nga magtutudlo atong naibaw-an ug nailan. Giingon din na sa kasaysayan, walay laing makapamubo sa balaan nga espiritu gawas sa amahan nga makakagahom. Karon, kinsa di ay ang inyong maestro nga magtutudlo o atong maestro nga magtutudlo nga napapunsad sa balaan nga espiritu, nga nagpamayong pamigura, nakamukha bilang tao sa mundo. Atong nakita nga ang maestro nga magtutudlo, Filipino siya. Ubos nga tao nga nagtudlo sa katarong ug kaangayan. Atong hibawan nga ang atong maestro nga magtutudlo, dili pareha kaninyo ang dugo nga naglatay sa kaugatan kay siya. Lahi siya kay kanato. Busa atong nasabtan nga atong maestro nga magtutudlo, daghan siya pamayon. O pwede siya mag-changes and physical, bisag asang physically, mag-changes siya, mag-transform siya para mudaghan niyang kaliwatan. Sumalak pa ni Doktor, mubalik ako kung may kagawasan. Nan, gibayla ka nato ang atong Bible, Old Testament and New Testament. Muna'y giingon, ang atong bandira sa nasod, dunay bulan. Ang bandira sa amahan, gi-implementar ka nato. Pag matuod, nga ang DMA sa tinagong punong atong nailan, usa ka siya ka diyom, usa siya ka medium, usa siya ka aguhom sa tinagong pinulungan. Dayon paglusad, nga naglutaw pa siya sa kagahuman, gitawag na dayon siya diyom. Sa laing sikta Diyos, sa laing sikta makagagahom, sa laing sikta amahan, masabtan ka nato, Aba, amahan. Atong gisaludar ang Old Testament, katong bandira, masaysay ka nato, bisan walay kinulit nga mga litra, kay siya ang ipasidungog sa itong maestro nga magtutudlo, exclusively nga siya atong gimahal o gigugma o balaan nga mahal. Nagsaysay sa dito pa siya sa intarian, doon na siya girespeto, doon na nato siyang girespeto, maong mahal nga bandira, pagnaog sa naso, nahibawan, nga ang Diyos kung ang Diyom natawo na, nahibawan pagnaog sa nasod sa Pilipinas, ang makagagawang kung medium natawo na, kay star na siya, symbolizing for the people of the nation. Dayon, nataw na ang amahan nga makagaw, litra nga dyan, nga gitawag kong Hesong, Senior San Jose. Muna'y gingon, amahan nga makagaw, dula na sa lawas nga gimanmanan, para mapadalo sa mga katawan, aron makapagkunsan sa balaan nga Espiritu Santo. Nasayran ka nato, ang silip sa bandira, represented for the three kings, kung giingon, Diyos amahan, Diyom amahan, Diyos anak kung Diyom anak, Diyos Espiritu kung Diyom Espiritu. Naa si San Pablo, San Pedro, San Juan, nakatatag sa mahal nga bandira, ang tulo ka silip, nakapamatuod, nga dunay Diyos amahan, anak kung Espiritu. Kung sa libisar ka nato, Diyom amahan, anak, Espiritu. Taas siyang biton, kay lagi gitawag siyang New Testament. Sa giingon pa, oras nga sunugon, alang ipadayag nga Biblia, unsay may bilin, sa nasod nga espiritual. Atong masabtan, ang mahal nga bandira, yugbuanan sa tanan. Muingon ang tao, gapuno kita sa bandira, wala kita gapuno, kundi gahusto ta sa bandira. Gibutang manggali ang bituon usa pa ang bulan nga nagpadayag kay Senyora Marcin. Manay labing matuod kabataan. Busak sa atong panagpunsiso, kung panagtugaw, balaanon nga gibuhaton, panayon ko kaninyo, mga ginikanan, mga katutubong Pilipino, una-unaon ka nato, ang kalapdon sa nasod sa Pilipinas. Ang Luzon, Visayas, Mindanao,
sulod sa atoang teritorial 2,400 hektarya palibot tinural sa kagahom sa maestrong magtutudlo. Unsa kaha? Kung ipahitabo ang ipamulong sa maestrong magtutudlo, kapukanan sa tanan niyang pinili. Kita na ba kaha? Ang PPDMC na ba kaha ang pinili? Dili. Dili ra kita ang pinili.